Welcome, families. Thank you for joining. We'll get started in just a minute. Buenos días, familias. Gracias por estar aquí con nosotros. Comenzaremos en unos minutos. Gracias. All right, welcome everyone, and welcome to the Environmental Charter Middle School Parent Orientation. We're so happy you could join us this morning. Buenos días, familias. Gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos a nuestro enlace de orientación de nuestras familias. Gracias por estar aquí con nosotros. So just to go over what we'll be covering today, we're going to do some introductions to our staff and admin, a peek into ECS, talk a little bit about our academic program, safety, our community agreements and campus culture, our dress code, restorative practices, the transition into middle school, and then opportunities for parent involvement. Nuestra agenda para hoy, esta mañana, vamos a tener nuestras introducciones a su equipo de la escuela. Vamos a dar un poco de información de nuestra escuela específica, cómo trabajamos nosotros, el programa académico, nuestros protocolos para seguridad, nuestros acuerdos comunitarios y la cultura de nuestra escuela, el código de vestimenta y vestuario que vamos a explicar, nuestras prácticas restaurativas que tomamos en cuenta, la transición a la escuela a la secundaria y también oportunidades para ustedes que participen con nosotros en la escuela. So this is our admin team here at ECMSI. We have Dr. Matthews, our principal, who is actually here with us this morning. Good morning, everyone. I just wanted to pop in briefly to welcome you to our school. We are so happy to have you. I'm so excited to see each and every one of your faces. I know that we've had the opportunity to see you as you dropped your students off in the morning for summer bridge. We just want to let you know that we're just not only excited to have you here at our school, but even though it's going to be an interesting school year, your students' safety is our #1 priority, as well as their social emotional well-being and their ability to thrive academically. So thank you once again for being here, and I'll turn it back over to Mr. Cristales for translation. I know that was a lot. My apologies. Not a problem, Dr. Matthews. Easy peasy. Queremos introducir a nuestra directora que acaban de escuchar de ella, nuestra doctora Matthews. Estaba dándonos la felicidad y estamos emocionados para estar aquí con nosotros y ahora están parte de nuestra familia de la escuela. Muchos de ustedes ya no han visto o tal vez han visto a la directora cuando vinieron a dejar su alumno durante esta semana de Summer Bridge que hemos estado aquí. Pero con todo emoción que tenemos para comenzar este año escolar, queremos asegurar que la prioridad #1 es la seguridad de sus alumnos. Y le vamos a dar todos los detalles de eso en esta presentación, pero da la bienvenida a ustedes, nuestra directora, doctora Matthews. Back to you, Ms. Ray. All right, and then we have Ms. Medlin, our assistant principal, Mr. Cristales, who's here as our Dean of Student Culture, and myself, Ms. Ray, your school counselor. Pleasure to be with you all. También tenemos nuestra subdirectora, la señora Mrs. Medlin. Yo soy el señor Cristales, su decano de Cultura Estudiantil, y nuestra consejera que está aquí con nosotros también, la señora Ms. Ray. And then we have our 6th grade teaching team. These are the teachers that teach core classes. So we have Miss Jenica Tibbetts, she teaches English and history. Miss Kristen Donahue, she teaches math and science. Haley Burns, she teaches English and history. And then Elizabeth Stenbakken, she teaches math and science. Y aquí tienen a sus maestras que van a tener sus alumnos comenzando este 6º grado. La señora maestra Jenica Tibbetts, que da clases en inglés y estudios sociales. Nuestra maestra Kristen Donahue, matemáticas y ciencia. Nuestra otra maestra de inglés y estudios sociales, la señora Haley Burns. Y nuestra segunda maestra de matemáticas y ciencias, la señora Elizabeth Stenbakken.
And then we have our sixth grade specialty team. We have Miss Tashanda, she teaches Green Ambassadors. Miss Araya Siri Cool, she teaches college readiness. Miss Coco, she teaches games and movement. Miss Yasi, she teaches our handwork class. And then Miss Randolph, she also teaches games and movement. We will say this is a powerhouse of a teaching team. So we're really excited for your students to be able to have instruction by these teachers. El otro equipo también, aparte de las clases de inglés, estudios sociales, matemáticas y ciencias, tenemos, este es el equipo de clases especializadas. Nuestra señora Tishanda, que da clases de embajadores verdes del medio ambiente. La maestra señora Mrs. Araya Sirikul, que va por Mrs. Araya, da clase en preparatoria universitaria. La señora Miss Coco, que da clases en juegos y movimiento. A la señora Miss Yasi, que da clase en arte, y también tenemos segunda maestra, Miss Randolph, que da clase en juegos y movimientos también. And then we have our office and facilities team. We have Mr. Bennett, or also known as Mr. B on campus. He's our campus engineer. Miss Gloria, our new office manager. Mr. Luis, our office coordinator. And Mr. Brian, our office assistant. También este es el equipo de oficina y instalación aquí en nuestra escuela. El señor Mr. Bennett, Mr. B, es nuestro ingeniero escolar. La señora Miss Gloria es una administradora de la oficina. El señor Mr. Luis, que es coordinador de la oficina también. Y el señor Mr. Brian, que es asistente de la oficina. Y tal vez ya han platicado con ellos cuando han llamado a la escuela. And now we're just going to watch this video. You may have seen this on our website or YouTube channel, but it just gives a little glimpse into what we're all about here at ECS. Solo queremos dar tiempo para enseñarle este video que les da información un poco de nuestra escuela. Tal vez lo han visto, pero para comenzar esta presentación. Students need to have a place where they feel safe. And they know that we encourage who they are, what they are. I could be myself here. They can be as silly as they want, as big as they want, as open as they want, and we'll support them. I look out for them. You eating some fruit today? Our students engage in critical thinking skills across content. Does this check class? Yes, this checks. We engage them in interdisciplinary projects that are rooted in social justice. If you want your child to be a critical thinker that analyzes the world for themselves and makes their own opinions, then you want to send them here. You guys that got creative and thought outside the box, that's you creating your own way. My school is very beautiful. We look to actively craft places of tranquility and mindfulness. I'm taking the extra water to the fruit trees so we can have fruit to eat. The river running through and the chicken coop. This real banshee like a skull rabbit. Whoa. We are an environmental school and we have an environmental focus, but we also dig deeper. We are very connected to the community. We're very connected to the family. We really care about the social emotional well-being of all of our students. I love these kids. You know, I wouldn't be here if I didn't. I love these kids. They're caring. Feels like a family. This is an amazing place to be. ECS on 3. 1, 2, 3. That leads us to talk about our mission. At ECS, our mission is to reimagine public education in low-income communities of color to prepare conscious, critical thinkers who are equipped to graduate from college and create a more equitable and sustainable world. We really hope the video was able to express a little bit about that. But of course, when you're here and you're experiencing that, you'll be able to really experience the mission and vision that we have for your students. Esta es nuestra misión de la escuela. Esperemos que el video le dio un poco de nuestra misión, pero quiero leer la misión para que tengan en mente lo que estamos enfocándonos nosotros con sus alumnos. Dice, nuestra misión es reimaginar la educación pública en las comunidades de color de bajos recursos
para preparar conscientes pensadores críticos que están equipados para graduarse de la universidad y crear un mundo más equitativo y sostenible. Now, we want to take this opportunity just to share a little bit about our academic program on campus. Yes, we are a public school. Yes, we are a charter school, but we do things a little bit differently. And we believe this is really impactful or an impactful approach to not only the social emotional growth of your students, but the academic growth of your students. So to start, the team that we introduced you to, the 6th grade team, both core and specialty classes, those teachers loop with your student starting with 6 and going into 7. So this is the team that your students will have for the next 2 years. We do that intentionally, not only for community building, but also these teachers are really get to know your students at a very significant level, and that's going to allow for the support that your student needs to continue to grow, the challenge and any needs that your student has. So this is your core classes and those specialty classes, they say. So next 2 years, that's your team. Approximately 27 to 31 students in a class size on average. That's the class sizes that we have on campus. We also have specialized support services. So any needs that your student may have, we have a team to support you and your student in that growth. We have an advisory class, which is specifically focused on the social emotional well-being of your student to support goal setting, perseverance, understanding like, you know what, there are some situations that are stopping me from improving in this area. We're going to support with all of that. We have the privilege of having a full-time counseling counselor on campus that does counseling sessions, one-on-one and in groups. So shout out to Ms. Ray. We have an entire community building program that's designed to support and build that community, not only from adult to students, but students to students as well. We have environmental learning. That's our green ambassadors that teaches about being outside our environment, the importance of protecting the space that we have here. So your students will get in the dirt, so be ready for that. We have outdoor education. Before distance learning, your student went camping with your teachers every year for at least 3 days. They went out into nature, away from the phones, away from computers, away from the else, and be in the elements and environment to really learn about why it's important and the beauty of protecting our planet. And interdisciplinary benchmarks, meaning, yes, you do exams, yes, you do activities, but we intentionally create large, massive, fantastic, beautiful projects that connect every content your student is learning and do one big week of presentations, collaboration, group work, essay writing, conversations, all based on what they've been learning in their classes. We're really excited about having the opportunity to do that one more time again, now that we're going to be heading back in person. So this is just a highlight of all the major academic programs that we offer on campus. Lo que ven enfrente de usted es información basado en lo que nosotros trabajamos académicamente en la escuela. Sí somos escuela pública, sí somos un charter school, pero trabajamos un poco diferente. Primeramente, sabiendo que el equipo que acaba de ver es el equipo de maestras que su alumno va a tener por los próximos 2 años, de 6º grado, y entran también con ellas mismas de 7º grado. Hacemos eso intencionalmente. La razón es porque sabiendo que la comunidad es importante, tener esa comunidad positiva, sus maestras van a entender exactamente, significativamente, las necesidades y que es capaz de tener éxito su alumno. Y ese es el apoyo que damos, por eso intencionalmente van a estar con esas maestras por 2 años. Aproximadamente 27 a 31 alumnos están en cada salón de clase. Tenemos asesoría también, una clase específicamente para ayudar a los alumnos y estudiantes a tener metas, completarlas, también platicar de cualquier situaciones o conflictos tal vez que tienen, que es un obstáculo a tener ese éxito académicamente, o si hay algo afuera de académicas que necesitan ayuda. Tenemos nuestra consejera, full time en nuestra escuela. Muchas escuelas no ofrecen una consejera. Tenemos el privilegio para ofrecer y tener una consejera aquí, Ms. Ray, que puede tener sesiones 1-por-1 o también en grupo. Tenemos intencionalmente un programa para tener construcción comunitarios en la escuela. Antes de llegar a éxito académicamente, los alumnos tienen que sentirse confortables, que se sienten apoyados, y ese es el enfoque que tenemos en la escuela
asegurando que con eso viene el éxito académicamente. Aprendizaje del ambiente. Van a estar afuera, en la tierra, de plantas, ayudando a farmar y tener la oportunidad para entender cómo crecen vegetales, pero también en el mundo completo, entendiendo por qué es importante proteger nuestro planeta. También tenemos educación al aire libre. Lo hemos tenido en pausa, obviamente, por aprendizaje en distancia, pero queremos tener el privilegio para regresar y tener oportunidades para que su alumno vaya a acampar con sus maestras. Normalmente lo hacemos cada año. Se van a acampar 3 días afuera de sus teléfonos, computadores, lo demás, para estar en naturaleza y aprender y tener esas experiencias de estar afuera. Y también tenemos exámenes interdisciplinarios. Sí tenemos exámenes, sí hay tarea, todo lo normal que los alumnos tienen que completar, pero también en nuestra escuela tomamos una semana donde hay un proyecto grande que hacen una presentación, construyen algo, tienen artículos para escribir, colaborar y presentar, basado en todo lo que han aprendido de materia en el salón de clase. Pero es conectado a lo que están aprendiendo para demostrar lo que han aprendido, pero también de la vida real es tener esas conexiones. So, este es un poco de información, siempre les vamos a dar los detalles, van a recibir un manual de todos los detalles demás y también de sus maestros, pero para que entiendan, este es en general nuestro programa académico en la escuela. So this is just a preview. Again, when I mentioned you will be getting a parent-student handbook that lays out a lot of the major details here, but we wanted to highlight some important things for you to be aware of. Next up, and also I'm going to pause here. If you do have any questions, by all means, please put them in the chat. There will be an opportunity for us to pause because there's a lot of information. We recognize that. To be able to address any questions that may be filtering in mind. If you want to put them in the chat or write them down, there'll be a space for that. También antes de continuar, solo para que sepan, si tienen preguntas, por supuesto pueden ponerlo en el chat. Va a haber un momento ya pronto para tomar una pausa y responder a cualquier pregunta que tal vez tienen en mente. Si quieren ponerlo en el chat o escribirlos, va a haber una oportunidad. Safety. As Dr. Matthews mentioned in the introduction, we take safety very seriously. It's a #1 priority. We know under the climate of the pandemic, we have the opportunity to come back. We want to do it correctly and safely. So not only your students are safe, our staff is safe. And then when students go back home with you, you're also safe. So we do that intentionally. So here are the safety measures that are in place and have been in place since the beginning of the opportunities to come back to campus. #1, masks are mandatory. Staff, students alike, every time they step on campus, a mask must be worn that covers the bridge of the nose down to below the chin. If there is a mask that's too big for your student, we have extras that we'll be able to provide prior to entering the classroom so the student feels comfortable and avoids having to touch it multiple times. We do health screenings. For those that have been able to come to Summer Bridge, you see we have the lines, we do the health screening, we do temperature checks, and the student is then, once cleared, able to enter the classroom. We sanitize frequently, before school, after classes are done for the end of the day. If we have an opportunity to do it midday, we're going to do that too. And also after school. So everything is sanitized prior to the next group of students entering the classroom or the next set of teachers entering the classroom each day. 3 feet of social distancing occurs. Specifically in the classroom, we have desks set up at minimum 3 feet distance apart to ensure safety, but still accommodate students to be able to learn and have a healthy learning environment. There are passive travel, how to enter, how to exit the classroom, how to walk around campus, where the restrooms are at, how to enter the restroom, how to get some water appropriately. All of those are in place on campus. And of course, absolutely making sure that the students and teachers have ample opportunities to hand wash consistently. And all of these come from the CDC guidelines and the guidelines that come from the public health guidelines of the county to limit the amount of virus transmission on campus. Ahora, lo que ven, número 1, la prioridad es la seguridad de sus alumnos. No solamente para mantener sus alumnos seguros, nuestro equipo de adultos en la escuela seguros, pero también cuando sus alumnos van a casa una vez más, que ustedes estén seguros también, sin tener la pena o preocupación de tal vez contactar el virus.
Eso es número uno para nosotros. Y estos protocolos que le voy a explicar, hemos tenido ya puestos en la escuela y vamos a continuar a tenerlos hasta que oficialmente tenemos más información de la CDC y el Condado de Seguro Público de Los Ángeles. Primeramente, máscaras es mandatorio. Cada vez que un alumno o una persona viene a la escuela, la máscara tiene que estar puesta, cubriéndolo arriba de la nariz hasta abajo de la boca completamente. Si la máscara de su alumno es muy grande, tenemos otros adicionales para ofrecer. Así siempre va a haber una oportunidad para tener una máscara confortable y eliminar la oportunidad que los alumnos toquen la máscara frecuentemente. Tenemos también exámenes de salud. Si han tenido la oportunidad de traer su alumno en la escuela, tienen un examen, revisar las preguntas para asegurar que su alumno se siente bien. Tomamos la temperatura. Ya cuando pasen todo eso, pueden entrar a la clase cada día. Desinfectamos frecuentemente también, antes de la escuela, durante pausas en instrucción en la escuela y después de la escuela, para asegurar que todo está limpio antes que regresen a la escuela, una vez más para tener instrucción. 3 pies de distancia siempre vamos a mantener, específicamente en el salón de clase. Todos los asientos y escritorios están intencionalmente a mínimo distancia de 3 pies para asegurar, tener esa seguridad, pero que también los alumnos estén confortables aprendiendo en el salón de clase. Caminos de viaje, cómo entrar a la clase, cómo salir de la clase, cómo caminar alrededor de la escuela, cómo entrar al baño, salir del baño, ir a llenar sus botellas de agua, cosas así. Todo eso tenemos en plazo y también tenemos imágenes en la escuela, alrededor de la escuela, de recordatorios a cómo navegar nuestra escuela de una manera segura. Y por supuesto, en cada oportunidad para lavarse las manos, los alumnos y adultos siempre van a estar lavando las manos. Al mínimo, desinfectar. Tenemos lugares para desinfectar sus manos en cada salón y en cada baño que hay disponible. Y por supuesto, esto viene directamente de las guías de la CDC y, como le expliqué, el Departamento de Salud Pública del Condado. Next up, dress code. Wanted to give you at least highlights of the dress code. Now, pre-pandemic, we required uniforms. We offered an opportunity to come and purchase uniforms. Obviously, things are a little bit different, but we're still going to enforce the uniform, but with some slight changes. So I'll explain those for you now. The colors you see above, those are the shirt colors. Those are our school colors. And those are the shirt colors that we allow students to bring on campus. And we expect them to be in one of these colors as part of our uniform. So white shirt, a lime green shirt, navy blue, black, or teal are the school colors that are available for the students to come to campus. Now, in the past, we did make collars mandatory. We want a student to have a collar in the rest. Now, we understand that there are financial difficulties that have come out of quarantine in the pandemic. And we want to be equitable in our approach for uniforms. So yes, we still want uniforms, but we're not going to require collars to be worn every time. So if you find any t-shirts that are comfortable and that are appropriate to bring in any of these colors, that's perfectly fine with us. It just supports not only us knowing what students are enrolled in our campus, which students we want to keep an eye on in terms of like when they walk home or get picked up, but also just knowing the environment where we're situated. It's all come with safety, and we want to highlight that, hey, the student comes to environmental charter school. So these are our colors, shirt colors. That's it. Here's some dress code key points. Pants and or shorts, we understand it gets warm here in Southern California, must be khaki, black, or gray. So those are the 3 colors we're asking for. Khaki pants, black or gray, including any cargo shorts are perfectly fine. No basketball shorts. We want to make sure that they're thicker material. And no jeans or jeggings, please. So any chino pants, khaki pants are available, normal uniform pants, those are the 3 colors, khaki, black, or gray. And again, you don't have to memorize this. It will be in the parent student handbook, so you will have details that are being currently mailed out and continually reminded as we begin the school year. Students have to come to school in uniform every day. Shirts and sweaters must be solid color and in uniform color. In the past, we wanted to ensure, logos exist in every article of clothing. So logos on shirts and or hoodies and sweaters, those are perfectly fine. We just want to make sure that they are appropriate, right? Nothing offensive or anything like that, but it's just a regular logo from the brand. That's perfectly fine with us.
Just please be in mind that we're still going to require the school colors to be worn in those sweaters, shirts, and any type of top that students are going to be wearing. Shoes need to be closed-toed. Your students will be in the dirt, running, composting, harvesting, doing the whole thing, and we want to make sure their feet are safe. So please wear closed-toed shoes that are comfortable. No hats, beanies, or any headgear, just for safety purposes. There will be opportunities to be in the shade, so we're not going to expose the students to be out in the sun for long periods of time, longer than they need to. So no hats, beanies, or headgear allowed on campus. Although, if you have a specific situation, by all means, please communicate with us. We can work around any situation that you may have to support you. But in general, that's the dress code guideline. And of course, there are disciplinary issues that occur if a student is out of uniform. We're not going to be punitive about it. What really we want to do is just support, hey, what's going on that's preventing you from being in uniform? And then we will work with you and your student accordingly to support in being able to achieve the uniform policy that we have. And again, if you have any questions, please put them in the chat. You can speak with me privately later. That's perfectly fine. You'll have my contact information in that parent handbook as well. So eso es nuestro código de vestuario. Hay cantidad de información y no tiene que preocuparse de tratar de tomar una foto o entender exactamente lo que está pasando. Pero los colores que ven enfrente aquí arriba, esos son los colores de lo que pedimos de vestuario de camisas. Las camisas, por favor. So, blanco, verde lima, azul marino, negro o verde azulado son los colores de las camisas que estamos pidiendo. Ahora, en el pasado siempre tuvimos un requisito que tenían que tener cuellos profesionales cuando venían a la escuela, con polos, cosas así. Sabemos que la pandemia ha causado situaciones de finanzas difíciles para ciertas familias. So, no vamos a pedir eso. Cualquier camiseta que tienen, camisa normal y confortable que tiene este color es suficiente para nosotros. Blanco o negro son lo más fáciles para encontrar, pero estos son los colores de camisas. Ahora, eso dicho, tenemos otros puntos de vestuario. Pantalones y pantalones cortos pueden venir. Nada de chores de baloncesto. Queremos algo más grueso de la material de pantalones y pantalones cortos. Pero los colores que sean caqui, negro o gris. Son los tres colores. Caqui, negro o gris. No jeans o medias, por favor. Solo uniforme de pantalón normal. Pantalones cortos normales que normalmente ven en las de uniforme. Estudiantes tienen que venir cada día con este uniforme, con los colores que tienen aquí de uniforme. Camisas y sudaderas, suéteres están bien, solo necesitan también que tengan el color de camisa que ven aquí. Igual colores de uniformes de pantalones. Los logos o imágenes de venta en las camisas están bien, solo aseguramos y pedimos que sean apropiados, nada ofensivo obviamente, pero si hay algo que tiene un nombre del material que ha comprado, eso está suficiente. Lo más importante es entender los colores. Los zapatos necesitan ser cerrados, van a estar corriendo en la tierra, plantando, aprendiendo de todas las plantas y animales que tenemos en la escuela. So queremos asegurar que sus pies están seguros, que sean zapatos cerrados y confortables. Igual, no cachuchas, gorros o vestuario de cabeza, por favor. Es una regla que tenemos. No vamos a poner su alumno en el sol más de lo que es necesario y siempre va a haber oportunidades para tomar agua y estar abajo de un árbol o algo así, pero solo pedimos que no tengan cachuchas, gorros o vestuario de cabeza. Si tienen una situación específica, por supuesto, ahí nos da una llamada, puede platicar conmigo y podemos apoyarle en eso. Pero en general, para que sepa nuestra regla de vestuario, nada de vestuario de cabeza. Y por último, sí hay consecuencias disciplinarias si no están en uniforme, pero no va a ser algo tan negativo, solo más tener una conversación de qué son los obstáculos que están previniendo a su alumno venir en uniforme y ayudar y tener esa conversación para apoyarlos en esa manera para que vengan y tengan la oportunidad de hacerlo. Igual todo eso va a estar en su manual de familias que van a recibir, pero queremos darles información ya por si quieren comenzar a buscar esos colores de uniforme. Back to you, Ms. Thank you, Mr. Cristales. And now we're just going to go over our community agreements. Our community agreements are
the foundation of our school. It's what we follow. It's actually what our students right now in Summer Bridge are learning all about with their community building activities and their mentors. We are always reminding students of these 5 community agreements. And they are attentive listening, just being mindful and listening when people are speaking and showing that respect. The right to pass and the right to participate. So although students can participate, there are times when maybe they would like to pass. Maybe the topic is something that is a little emotional for them, or they had an experience that was negative and they don't want to talk about it, or maybe they just aren't ready to speak. So we do have that option to pass when they need to. Mutual respect, just showing that respect with what we say, what we do for each other, and that goes for the teachers too. We all practice mutual respect here. We want to lift people up, so we do appreciations, no put downs. Whatever we say, we want to do, make others feel appreciated and lifted, and have that positive conversation whenever we do things. We actually end our days, even us teachers and staff and admin, we do appreciations after every meeting. It's a big part of who we are and how we end things. So students actually do appreciations at the end of the day before they go home for Silver Bridge. And then lastly, mindfulness, just being mindful of your actions, your words. It ties in everything else that we talk about. These 4 above are all actions that need mindfulness and being aware of what you do and what you say on campus, and that your what you do affects others. Esos son nuestros acuerdos comunitarios que van a encontrar en todo aspecto de nuestra escuela. Adentro del salón, afuera del salón, en conversaciones completamente con adultos o con estudiantes. Y los 5 que tenemos son importantes a nosotros, y nosotros hasta como adultos practicamos igual. Primeramente, tener o escuchar atentamente. Va a haber instrucción, va a haber conversaciones. Es importante entender que tiene que escuchar para poder responder y recibir la información. Cada alumno tiene derecho de pasar, pero también derecho de participar, significando que si hay una instrucción o materia que tal vez están pensando, no están seguros o todavía no están confortables en platicar, tienen el derecho para pasar en ese momento. Pero siempre vamos a dar ese empuje y motivación para participar en el futuro, sabiendo que últimamente esa es la meta que queremos para cada alumno. Respeto mutuo. Se siente obvio, pero de vez en cuando hay conflictos. Pero aunque haya conflictos, queremos asegurar que cada alumno entienda que van a ocurrir, y va a haber momentos donde el respeto mutuo siempre va a ser algo importante en cualquier situación que están. Apreciaciones. Y no rebajas. Todo lo que queremos comunicar es una apreciación, algo positivo, un comentario positivo que es importante a los alumnos. Hasta nosotros, como adultos, como maestros y maestras, terminando un conjunto, siempre damos apreciaciones por el día, la situación o en el momento. Es importante a nosotros. Y que sean conscientes y que tengan conciencia, entendiendo que las acciones verbales o físicamente afectan a otros que están alrededor de uno, y tienen que entender eso. Además, los primeros 4 acuerdos necesitan conciencia también. Estos son los 5 que van a aprender, continuar a aprender, practicar en cada momento adentro y afuera del salón de clase. Before we move into restorative practices, we would like to pause here for any questions you may have. Parents, you can unmute yourself and ask questions, or you can type it in the chat. En este momento queremos dar esa pausa antes de continuar con la presentación. Si tienen cualquier pregunta, pueden comenzar con solo oprimir su micrófono para decir altavoz, o en el chat también. We want to give just extra time in case there are any audio tech issues that may be occurring, so no worries here. Queremos dar tiempo también por si hay
conexión de audio que tienen problemas, queremos dar espacio para apoyar. And we will have time at the end as well for questions. So Mm. no worries if you can't ask at the moment. Sí, también vamos a tener momento terminando esta presentación para preguntas también. All right. We'll continue, but we will pause again. So if there are any issues, please put them in the chat and we'll try again audio. So vamos a continuar, pero si hay situaciones o preguntas, pongan en el chat, o si no, va a haber otro momento también. So our restorative practices on campus. We wanted to give you a highlight in terms of how discipline is run on campus. We don't believe in any punitive consequences. We know it doesn't work that way. It's not successful. And also we want to ensure that the school to prison pipeline is not being followed here on campus. We want to support students in their growth in general. Also just practices they can take with them in the future. So our discipline process elements, and you'll have details of our discipline process, but here are the major theories. The window and box you see in the middle of the screen, what's highlighted in blue is what we approach to. We work with students, we work with you to find solutions to the problems and build those communities, right? There's nothing that we're gonna do to you, we're not gonna force anything on you, but we work together, and it's that understanding of this is the way that solutions, positive solutions are found, is when we're working together in collaboration. One, it's all about building community, right? Those small interactions, being in class, being outside, talking to each other, learning about each other. That's number one, from adults to students and students to students. That's our approach. We work with students to find solutions to those conflicts, right? They understand the conflicts they're in, and we want to support their growth and understanding how to repair them and find solutions for them. And that's just good life practice for the future. We engage in meaningful repairing of harm. Conflicts are going to occur, right? It's the adolescent development that occurs. There are going to be some conflicts. We want to be able to support them with that, but also repair the harm. If any harm is done because of that conflict, not only are we finding a solution, but we want to repair that harm that's created because we want to keep the positive community that exists, whether it be one-on-one mediations, or if it's a full class, we do full class community circles, or a group of students, we actually get in a circle and we talk about it and we hash out the situation in a positive way as we facilitate as the adults in that space. Consequences and repairs are equitable. So nothing's going to be too extreme or not enough, right? Now, the consequences exist because, yes, the student has to feel a sense of loss because of inaction, but also have an opportunity to repair that. And that's just an opportunity for the student to know, okay, I'm going to learn from my mistake. Now have opportunities for us to prevent this conflict again, or if we see it or encounter it, we know how to address it in a positive way. So just to give you some insights onto our restorative practice. And of course, all of this will be in the student parent handbook that you will be receiving, not only via email electronically, but also on paper in your hand leading up to the first week of school. So estos elementos de prácticas restaurativas, queremos solo darle un poco de información de cómo trabaja nuestra oficina de disciplina aquí en la escuela. Todos esos detalles van a tener en su manual, pero queremos darle más información para que entiendan los procesos que tenemos en la escuela de disciplina. So, estos son los elementos que van a encontrar. Primeramente, construir comunidad es importante. Número uno, entender, conocer no solamente de sus estudiantes, pero estudiantes a estudiantes, adultos a estudiantes, todo aspecto de comunidad es importante a nosotros. Ese es número uno. Número dos, el desarrollo en estos 3 años va a haber conflictos, es normal, eso va a ocurrir, pero trabajamos con sus alumnos, con ustedes para encontrar soluciones. La caja que ve en medio, donde está azul, donde dice with, eso siempre estamos trabajando con ustedes para entender los conflictos y entender las soluciones. Y en eso entender que los alumnos, si hay conflicto, tienen que reparar lo que ha ocurrido para regresar a una comunidad positiva, y ese es el momento que queremos que aprendan los alumnos. Si son 1 a 1, mediaciones de 1 a 1, conversaciones con alumnos. Si es un grupo o una clase, nos ponemos en un círculo comunitario y platicar de la situación, entender lo que estaba sintiendo y pensando cada individual y encontrar esas reparaciones y soluciones para prevenir el evento una vez más. Pero que entiendan las consecuencias y las reparaciones son equitativas, no algo muy extremo o muy mínimo. Encontramos lo más importante que afectó a ese individual
y ayudamos a los otros individuales o ese individual específicamente para apoyar en encontrar reparaciones en ese momento. Esos es básicamente los elementos que existen en nuestra oficina disciplinaria y siempre van a tener esos detalles en el manual que van a recibir ya comenzando la primera semana de la escuela. Ms. Ray, back to you. Now we're just going to talk a little bit about what to expect with the transition of your middle schooler. If this is not your first rodeo with having a child in middle school, then I'm sure you know all about this. But for those of you that this is your child, first child entering middle school, it might be a little scary, a little weird, but it's okay. We're here to support and we will collaborate. So when does adolescence start? Everyone's different. There's early bloomers, late arrivers, speedy developers, and slow but steady growers. During this period of time, you may notice some changes in your student. Students start pulling away from parents to become independent. That's a big one. Kids often start trying on different looks and identities, and they become more very aware of how they differ from their peers. And that can result in episodes of distress and conflict with parents at times. La transición a la escuela secundaria. Si ustedes ya tienen alumnos que han pasado en esta adolescencia, ya entienden exactamente lo que van a ver, tal vez van a ver en su estudiante. Si es la primera vez, está bien, estamos aquí con ustedes para atender y aprender juntos. So, ¿qué pasa en la adolescencia? Lo que van a ver es, cada persona va a actuar diferente dependiendo de la experiencia que van a tener. Pero algunos tienen experiencias más prontos de conflictos o situaciones que aprenden más rápido, otros alumnos son más despacios y eso es todo normal. Queremos asegurar que la cultura y lo que están aprendiendo es el paso apropiado para cada alumno y le apoyamos con eso. Durante este periodo, cada alumno va a estar encontrando más independencia de sus familias. Es normal, ya sabemos eso. Y tal vez van a actuar un poco diferente buscando esa independencia. Es normal, pero teniendo esas conversaciones con los alumnos es importante entender a dónde están en su desarrollo. Y también van a tener otras identidades con sus compañeros. Van a aprender más de sus amistades, de otros compañeros en la escuela y están pues entendiendo de identidades que existen aquí en sus clases, pero también en la escuela. Y eso es normal, pero es constante entender que todo eso es el proceso de desarrollo normal y nosotros por eso los enfocamos en tener una comunidad positiva para tener esas conversaciones si hay algo que ocurre que tal vez quiere aprender más, ya han establecido algo positivo en la escuela con nosotros para darnos esa información. Back to you, Ms. Ray. Things you may notice during this transition to middle school include normal changes, and then also there may be some warning signs to watch out for. So the normal changes include dramatic changes in behavior, especially after being in distance learning for over a year. Things might get a little bit tense for them coming into school again. Wanting to spend time away from parents, that's very normal. Again, they're trying to become independent. Waves of different emotions. Clearly, puberty is not easy to go through with the emotions. There's a lot of highs and lows. Just be aware. Worries about what others think. That's a huge one. And then wanting to try on different looks and styles. So these are more of the normal changes. But some things you may want to watch out for. They're having extreme weight gain or loss. Now, there are some changes in the body. They may grow. So that's not the worst, but if you're noticing, especially with a weight gain loss, that's dramatic, that's probably something to just be aware of or maybe have a discussion with your child. There's also maybe some sleep problems, rapid, drastic changes in personality, sudden changes in friends, some risky behaviors like skipping school, failing grades, talking or even joking about suicide, signs of tobacco, alcohol, or drug use, or run-ins with the law. Those are extreme. Those may need some more attention and possibly even professional help.
A certain amount of change is normal during the teen years, but too drastic or a long-lasting switch in personality or behavior may signal real trouble, the kind that may need professional help. And then we're also here to assist if you need to get connections with professional help, set up counseling, therapy, anything like that. We can help guide you. So queremos dar la información en cambios normales que tal vez van a ver en su alumno, pero también cambios que tal vez su alumno es más extremo o han tenido esta actitud por mucho tiempo. Ahí pueden entender, necesita tal vez más apoyo de la escuela y queremos solo dar un poco de esa información. Cambios normales, cambios dramáticos en el comportamiento. De vez en cuando están muy cansados, se enojan más, estás más felices o emocionados o ansiedad, todo eso es normal, el proceso normal del desarrollo. Querer pasar tiempo lejos de las familias. Ya sabemos, las amistades van a convertirse en cosas tal vez más importantes en sus vidas. No todos, pero algunos. Es algo normal en el desarrollo. Diferentes emociones que van a enseñar, preocupaciones por lo que piensan otros o los demás. Va a haber más enfoque en eso en esos 3 años. Y también probar diferentes estilos de vestuario, de pelo, de maquillaje, lo que sea. Eso es todo normal en este desarrollo. Pero ciertas cosas que tal vez son más extremas o si hay algo que todavía tiene preocupaciones son aumento o pérdida excesiva de peso. Si aumentan mucho o si están perdiendo mucho, tal vez es algo que necesitan un poco más apoyo a entender las emociones que están sintiendo su alumno. Problemas de sueño, si no están durmiendo bien o tienen dificultades en ir a dormir o no pueden levantarse en un horario normal, cosas así es algo que puede observar y decirnos a nosotros para apoyar. Cambios rápidos o drásticos en su personalidad. Normalmente hay situaciones que ocurren, eso es normal, pero si en un momento está cambiando muy extremadamente, tal vez quiere platicar con su alumno o indicarle a nosotros para darle consejos a su alumno o a ustedes también. Cambios rápidos de amistades. Tienen un mejor amigo o mejor amiga, pero después cambia cada momento. Es algo para tener en cuenta. Faltar clase o si está ausentes de clase. Sacar notas o calificaciones más bajas de lo normal. Hablar o incluir bromas que no son pues lo normal que han hecho o si son inapropiadas, drogas, fumar, beber, alcohol, cosas así, si encuentran esos momentos en su alumno, esperemos que no, pero si sí, nos puede indicar a nosotros, o problemas con la ley, si tienen amistades que están haciendo cosas que no deben, o si es individual, su alumno específicamente está haciendo con intención. Todo eso nos puede indicar a nosotros, yo mismo, a nuestra consejera, y le podamos apoyar con su alumno. Esas son cosas extremas, ¿verdad? Pero para que entiendan que si son cosas que le dan alarma a usted, los pueden decir a nosotros. Pero cada persona experimenta y tiene el desarrollo diferente, sabemos eso. Pero queremos también explicar que ciertos cambios son normales, pero ciertas cosas que tal vez son más extremas, estamos aquí para apoyar en cualquier momento si ocurre. And then some tips for this transition. Practice empathy, just be understanding of what they're going through. Again, especially with a pandemic, they just left their elementary schools, and that's really hard, not having a lot of time with their friends from their previous school and then coming to a new school where they may not know most of the students. Expect mood changes that come with puberty. Educate yourself with books about teenagers. If you like some literature, any other kinds of things that you can educate yourself with, feel free to reach out to me. Give your student room to become independent, but still set expectations. That's key. Having expectations will help them, whether they like it or not. Knowing what the expectations are in your home is super important, and at school. Monitor what your kids see on TV and social media. Social media is a big one. That one, they're not gonna like it, but social media has exposed a lot of students to a lot of things. So be nosy about that. And then collaborate with school support staff when needed.
Algunos consejos de esta transición que van a ver en su alumno. Solo practiquen empatía. Todo lo que van a encontrar a su alumno tal vez es muy importante para ellos y le afectan de una manera significativa. A nosotros tal vez no, porque ya hemos desarrollado, pero solo que practiquemos empatía con ellos. Espere cambios de humor y que vienen con la pubertad. Es normal, esto ocurre y por eso queremos tener empatía con sus alumnos. Pero también educarse si no han tenido un alumno en esta adolescencia, de sola información con libros, artículos de cómo podemos apoyar a sus adolescentes. Y dar espacio para que tengan un poco de independencia, ¿no? Con sus amistades, en la escuela, si quieren hacer algo, eso es normal. Den ese tiempo para cada alumno tener su independencia propio en el desarrollo normal de ellos. Pero también lo importante, por favor, supervise lo que sus estudiantes están viendo sobre televisión, pero también sobre las redes sociales. Los alumnos ven y están viendo o le dan mucha información que no deben o es más extrema vía las redes sociales. Y eso causa ciertos sentimientos, emociones o cambios en el alumno. Los alumnos les va a gustar, que ustedes van a preguntar o revisar, pero es importante hacerlo. Porque hay varias cosas que pueden encontrar vía internet que uno no podemos saber a menos que estemos observando, entendiendo exactamente lo que están observando vía internet. Es importante. Pero colaborar y pedirnos ayuda si necesitan. Estamos aquí, tenemos experiencia con estas situaciones de amistades y independencia y información para apoyo de sus alumnos en ese desarrollo. Y estamos aquí para apoyar siempre, conmigo o con nuestra consejera, cualquier adulto que está en la escuela. And then lastly, we have a lot of opportunities for parent involvement. We actually have our parent coordinator here, Ms. Chanel Paxton. Ms. Chanel. Good morning, sixth grade families. I'm so excited to see you all here. Welcome, welcome, welcome. Welcome your students. Welcome each and every single one of you. This slide lists multiple ways you can be involved in the school, from PTA to our ELAC meetings and our African American Parent Partnership meetings. I would just say keep a lookout for more information about that soon. Acaban de escuchar a nuestra señora Ms. Chanel Paxton, que es nuestra coordinadora de familias, que nos ayuda con estos eventos. Y aquí ven una lista de ciertas maneras que pueden estar involucrados con nosotros y participar en las acciones educativas. Tenemos PTA con ustedes, familias y maestras, comité de estudiantes de idiomas del inglés, asociación de familias afroamericanas, todos estos grupos que tenemos en eventos. Van a recibir más información cuando sea apropiado para entender, ok, estos son los comités y los grupos que vamos a tener. Así tienen la oportunidad de estar con nosotros y participar en las decisiones que tomamos como escuela, sabiendo sus opiniones y sus pensamientos en esos eventos. And then this page is just to share my information. If your student received any counseling services from the previous school, individual or group counseling, or your child has a 504, please feel free to reach out to me. This is my phone number and my email, but also you can call the main office line, and there is an option to connect to my office as well to leave a message or connect with me. So please, please, please feel free to reach out if you are needing counseling. For DIS counseling, that will be set up through any IEP submitted to our school. So that part will be coordinated with our SPED coordinator. Lo que ven aquí es información de contacto de nuestra consejera Ms. Ray, el número directo celular y también su correo electrónico. Pero también pueden llamar a la oficina y nos pueden conectar directamente a la oficina de ella o el mío por si tienen preguntas. Específicamente si su alumno en otra escuela anterior de nosotros ha recibido consejería 1-por-1 en grupo, o si tiene un plan de educación especial que ocupa más consejería,
denos una llamada para entender y así podemos continuar con esos servicios y esos minutos. También si tienen un plan 504, eso es específico. Si no lo tienen, no hay preocupación, pero si han tenido algo en la escuela, ahí nos den una llamada para continuar con esos servicios que a su estudiante ocupa también. Igual, si no tienen número de teléfono celular, siempre pueden llamar a la oficina y directamente se van a conectar con nosotros. All right, families, if there's any other questions, please feel free to type them in the chat or unmute yourself. So I'm going to stop sharing. Ok, familias, vamos a pasar a la presentación. Este es el momento. Si tienen preguntas, comentarios, algo necesario, pueden poner su micrófono o si no, ponerlos en el chat también. Great question. So the question is in the chat. Yes, I have a question about regarding bullying. How do you guys deal with that? Great question. So I'm going to translate the question in Spanish and I'm going to give you the answer. La pregunta es, ¿cómo trabajamos en la escuela si vemos a alumnos acosando a otros? ¿Qué es el protocolo de nosotros? Y ahorita le voy a dar una respuesta. And sports also. So for bullying, bullying and cyberbullying are number one situations that, well, I mean, we take everything seriously, but the most common ones that we see are bullying on campus and or cyberbullying. With any situation, like we explained, we have each student, the student that has been allegedly accused of bullying another student and the student that is receiving the bullying and being harmed by it, we do individual conversations and investigation of the situation. We get all of the info and then we address it individually with students and families. And then if both students agree to it, we do mediations to address the situation collectively. We know that in bullying situation, it's one student hoping to seek out power over another, but because they're experiencing some form of harm themselves. And so we get to the bottom of what's creating the action or desire of bullying another student. We address that collectively, and depending on the severity of the situation, then the consequences and the repair are according to the original portion. Whether it be, we've had long lines of either student-to-student mediation, they just had a misunderstanding, and then we addressed it in the moment. We inform parents, we inform all the teachers so they're aware of it, and then it's done there. So maybe it's a whole class mediation we've done in the past, same process. Or we've done formal conferences where we have both families of each of the students come together. Right? They meet with me individually first. We address the situation, and if it needs to be a larger restorative conference that occurs, then we go to that level if necessary. But we take it seriously and we don't stop. We continue to find out, because sometimes it may be, you know what, the student the student that's acting as a bully needs some additional support. So we provide that. And or the student that's also receiving the bullying and being harmed by the bullying. There's some additional supports to do that. But we intentionally create a space to have both students return back to the community in a comfortable way. Whatever that looks like, we address that with the families themselves. And sports also is via our after-school program. And so our after-school program, the applications will happen the first week of school. Miss Cindy is our site coordinator. They'll detail exactly which sports are going to be available for after school. You register for after school program, and then you'll be able to select the clubs and or the sports that you want to participate in. So I'm going to translate this, and then we'll get back to the next question that we see in the chat. La respuesta de la pregunta si cómo la escuela nosotros arreglamos o el proceso de entender si un alumno está acosando a otro en persona o sobre internet. El proceso es como lo explicamos. Individualmente tenemos una conversación con cada alumno que está participando en ese acosamiento. El individual que está causando el acoso y el estudiante que está recibiendo el daño de ese acoso. Y de eso investigamos exactamente lo que está pasando. Porque mucho de un alumno acosando al otro es porque ese alumno está teniendo experiencia de un daño que ha tenido experiencia en el salón de clase, afuera de clase. Algo está dando esta motivación para acosar a otro alumno. Entendemos lo que es,
y dar ese servicio de apoyo. Pero también comunicamos esto con familias. La reparación y lo que ocurre es, de vez en cuando, es algo fácil donde los dos alumnos tenemos el espacio para que se comuniquen y entenderse un poco mejor y boom, ya todo ha terminado y tenemos la consecuencia de reparación adecuada. O también si es un salón o grupo de estudiantes, tenemos esas conversaciones vía servicios comunitarios, disculpe, círculos comunitarios para platicar, entender lo que está pasando y como grupo entender cómo vamos a solucionar y prevenir este evento en el futuro. Igual, siempre comunicamos con familias lo que estamos haciendo, la investigación y el proceso. Y por último, si es más necesario, dependiendo en la situación, si necesitamos traer las familias de ambos estudiantes, tenemos ese espacio también para entender lo que está pasando. Tenemos conjuntos individuales conmigo primero, antes de tener ese conjunto para entender el proceso que vamos a tomar, pero si es necesario, lo hacemos. Todo es trabajando colaboradoramente y encontrar una solución. Es importante nosotros sabiendo el bienestar de los alumnos. Y si necesita consejería un alumno o el otro, tenemos esos servicios. Si necesitamos mover ciertas clases, cosas así, eso ocurre también. Pero enfocamos en entender lo que está pasando, repararlo y mejorarlo, todo comunicando con ustedes. Ms. Ray, do you want to address the other schedule question? Yeah, so parent asked the school schedule. The school times will be from 8 to 3:40. That's what we had prior to distance learning. But the specific classes and what your child will have for the day will be sent out the week before. We're still finalizing what that will look like. We're working on it right now just to make sure that we are also implementing safety guidelines. But rest assured, you'll get it in time to be able to review and prepare for the first week of school. Otra pregunta solo fue de los horarios de clase. Ahorita estamos esperando que nuestro distrito, discúlpense, el distrito nos dé el sí para nuestros horarios de clase. Normalmente son, clases comienzan a las 8 de la mañana, terminan a las 3:40 de la tarde. Exactamente los protocolos de cómo van a venir a dejar sus alumnos, porque sabemos que son ambos alumnos que vamos a regresar. Los detalles la vamos a dar antes del primer día de escuela. Pero para mientras, solo en su mente tengan, de 8 de la mañana a 3:40 mi alumno va a estar en la escuela. El programa después de la escuela comienza a 3:45 hasta las 6:30. Por si acaso están en eso, pero más información le vamos a dar. The other thing too, if you enroll your student in the after school program, in the past, after school starts right at 3:45. So it's a 5-minute transition after school, go get water, go to the restroom if you need to. After school begins from 3:45 and ends at 6:30. So in case your student is going to be in after school, but you can always check out the student early, right? The student doesn't have to stay till 6:30, but if you need to take them out for any reason, you definitely can. And Ms. Chanel, would you like to share insights on the next question on parent volunteers and donations? Sure, I would love to. I was really excited to read that question. We're always in need of volunteers. We welcome parents to be a part of our community and be involved, especially with our events and activities. That's what makes us a family. So I'm really happy that you asked that question. As opportunities present themselves with events and things like that, I will share with families, giving you the opportunity to be a part of that. Like I mentioned, we have PTA, we have other workshops and things like that, where we would love for you to be involved in that. We will definitely need some 6th grade officers. So you may be the person for that job. If you have any specific ways you would like to volunteer or donations you would like to give to the school, please feel free to contact me directly. And I placed my email address in the chat. Sí, las oportunidades para ustedes venir a voluntariamente participar, apoyar o darnos donaciones, lo que sea. Gracias por esa pregunta. Esos son los eventos que nos ayudan a sentirnos como familia, estar juntos, participando, ayudando cada uno al otro. Si tiene algo o preguntas, aquí vienen en el chat el correo electrónico de nuestra señora Chanel Paxton, que da a los eventos y va a dar más información de eso para entender,
necesitamos familias para apoyar en ciertas posiciones oficiales de nuestros grupos de familias, por si acaso quieren participar. Ahí nos manda un correo electrónico para entender exactamente los grupos que vamos a tener, y si quieren donar cosas o materiales a la escuela, también tienen esa oportunidad. Thank you very much, Mr. and Mrs. Renteria. We're looking forward to getting to know each other. It's going to be a great year. Familias, muchas gracias por todo. Si no hay otras preguntas, va a terminar nuestro conjunto, pero si tienen más, denos una llamada, un correo electrónico, lo que sea. Estamos aquí para apoyar. Families, thank you so much for being here with us. If there aren't any other additional questions, please let us know if you do have any future questions. Not a problem at all. Thank you. We're really looking forward to the school year. It's going to be fantastic, right? We're going to roll with the punches together. Whatever the state decides to throw on us, we got you. It's going to be great. It's going to be fantastic. Thank you for being here. Have a wonderful day. Ms. Chanel or Mr. I'll give you space to share anything else you would like. Thank you. Thank you so much for being here. We're really excited to start the school year in person. I know I am. And again, if you need anything at all, don't hesitate to reach out to me. Thank you again for being here. I just want to say communication is big. We are a team. So please make sure you're getting those text messages from the school. Make sure you're getting that parent letter. Make sure you're utilizing our school website, ecsonline.org, for all of this information. And if you have any questions, please reach out to us by email, by telephone, whichever way you're more comfortable with reaching out, please do so. Because communication is going to be huge, especially this year. Yes, good point. Sí, por supuesto. Comunicación con nosotros es importante. Si no están recibiendo mensajes de texto, correo electrónico o llamadas, ahí nos dicen, queremos asegurar que estamos en contacto constante con ustedes. Pero también comuníquese con nosotros en la manera más confortable de ustedes. Si tenemos oportunidad para tener la oficina abierta y quieren venir en persona, está bien, llamada, correo electrónico, lo que sea más confortable para ustedes. Pero sepan, siempre vamos a mandar mensajes de texto, entendiendo que de vez en cuando es la manera más rápida para que nosotros les den información. Si no lo han recibido, ahí nos dicen y podemos asegurar que tenemos el número correcto de ustedes para recibir esos mensajes. Thank you, team. Thank you, families. We'll see you soon. Gracias a todos. Nos veremos pronto.